Kay Reverend Alician Pagubo sa imong paghatag kanako gayon ug salamat usab sa imong pulong nga gipaambit sa matag usa nga mga sakop sa iglesia nga mga lawas ni Kristo dinhi kita nag-alagad sa atong buhi nga Dios. Dalaygon siya tus kanturan may buntag ka natong tanan. Una sa tanan, pasalamatan ko ang atong Ginoong Dios sa hatag kun itong kinabuhi ug sa tanan mga butang nga niana kita nga buhi karon o na malipayon tungod sa daghang mga grasya yang gihatag kanato. Ug tungod sa dakong gugma, tagaan ta niya og kusog o kaalam aron kita makalahutay makapadayon sa pangalagad kaniya. Kaninyo nga makusganon kaayo nga mintaak dinhi gayud sa balaan nga panimalay sa atong Ginoong Dios. Gitawag og Iglesia ang lawas sa Kristo. Kita karon ingon nga kining templuha, kining simbahan o iglesia sa atong Dios, balaan kini. Busa kita mahimong balaan, mahimong mga matinud-anon kay katawhan sa Dios. Ang labi na katong gibasa ni Reverend Pagubo Anisian nga mao ang nadunggan ako nga mao ang paghatag daw diha sa balaan alang sa pagpangalagad sa Ginoong Dios. Nagmanghatagon katong mga katawhan sa Macedonia mo to kung nadunggan sa angkuan ug tinuod gyud kana katong sa Macedonia ang mga tao dito bisan sila dili sila mga dato apan kinasikaso sila nagtabang sa pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo. Manghatagon sila. Wala nga tungod diyan na ato usab kanang buhaton sama silang gibuhat nga nagpailalom sila. Dili ingon nga usa-unsang paagi kun dili una mo subject kita sa atong Ginoong Kristo. Let us surrender to our Lord Jesus Christ here in His church which is the body of Christ. Dinhi siyang iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Kay pag ani nato dinhi nato himuon ang atong mga katong gitawag niya pagtabang, mga paghalad, mga pagampo, pagdalayag sa atong Ginoong Kristo kay dinhi man ta niya patalinghugan. Mo giingon gali diha sa bala kasulatan dinhi sa unang Juan, sa Juan kapitulo 7. Ingon din na, versikulo 37, 38. Ingon din paduula kanako ang uhaw o paimnon ko siya. Bisan kinsa nga mutuo kanako, mudagay-day gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig gadang gahatag og kinabuhi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu sa Dios. Ngapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong gayon na wala pa ikahatag ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Amo na no? Paduulon taniya. O katong mutuo mudagay-day ang tubig. Mudagay-day gikan sa kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig gadag hatag og kinabuhi. Umo na sa matag ani nato dinhi mudagay-day. Ingon nga tubig nga baghatag og kinabuhi. Pasabot taga ani nato dinhi simbahan nagkadugang. Dagaan tanyag maayong kinabuhi. Ang katong mga himalatyo na kumuan ni simbahan makabaton og kinabuhi dili na tungod kay dinhiman sa atong kasing-kasing ang espiritu atong madawat aman gikan na espiritu mo na ang kinabuhi gihatag sa Dios kanato. O mauna diha nga kanang espiritu aman ang puyo sa atong kasing-kasing. Mauna kung wala tay espiritu, patay ang tawo. Ana man kaplagi na to. Sa matagduol na to sa Ginoong Dios dinhi sa balaan niya simbahan.
Kanang espiritu manggod mao bitaw nang nagpuyo na sa tong kasing-kasing, mao bitaw nang moingon nga kini atong kasing-kasing once gali moingon gugma simbolo anak kasing-kasing. Unana dinhi nagpuyo ang espiritu. Kung makasala ta, masubo ang atong kasing-kasing. Kung masuko ta, atong kasing-kasing mo ulbo. Kanuman, naaman diha nagpuyo ang atong kuan. Kung paharion na to ang yawa, atong kasing-kasing masuko. Mahimok itong dautan. Pero papuyo na to ang espiritu nga gikan sa Dios, muna nga, butan kay ta, maluluyon o mahigumaon kay ta, muna ang kasing-kasing na to mo ang bugma. Dili ang dautan. Busa, sa patag-an ni natong simbahan, mailhan na to ang espiritu kung iya ba sa Dios, nakabalo naman ta ana. Simba na to din kung si Jesucristo ginatong tuhuan nga siya mao atong Dios. Nga miani diya siya kalibutan aron pagluwas kanato kana tinuod na nga ang espiritu nga naa kanato ang atong gialagaran iya sa Dios pero gagal dili gani kanang espiritu hawa lang diya kay dili na iya sa Dios kun dili iya sa yawa ug naa na dinhi sa kalibutan karon sumala siya giingon dinhi sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 2. Yun na din yun. Mga ikson, ayaw niyo tuhoy ang tanang nagpatuo nga espiritu, ana kanila, kung dili, usisahan ninyo kung gikan ba sa Dios, gayod sa Dios ang espiritu, nga naa ka nakadaghan, dili, matuod nga mga pupita nga nanungha sa mga tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios, pinaagi nini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nakatawo iya sa Dios apan dili magpahayag nini may tungod kang Jesucristo dili iya sa Dios ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo nadunggan niyo nga muan ni kini ug karon ani nagayod sa kalibutan amo na kung ang espiritu nga ni ang gali nato atong madunggan ug atong pagadawaton mao na espirituha ang atong batunan kung dili mo ila sa atong Ginoong Jesucristo kanang espiritu mo ingon gali di na kinahanglan nga musimba ta sa atong Ginoong Jesucristo kana klaro kay na nga dili ginaya og laktod ka pa ka istorya ang wala ning simba sa atong Ginoong Jesucristo ang espiritu nga naa kanila espiritu sa yawa na ginaadritso gina direct o sa ato pa sa uban pa istorya period yawa ang naa sa espiritu nila kay ngono wala simbahan Ginoong Jesucristo. Kita nga ang simba karon sa diretso nga pag-istorya ang espiritu sa atong Ginoong Jesucristo may naa kanato. Mao na karon tungod kay ang espiritu sa atong nadawat naman gikan sa Dios pinaagi sa atong pag-alagad diha kaniya dinhi sa iglesia nga mao ang lawas muna gitimbrihan kita. Gitimbrihan. Bata pasabot og gitimbrihan hitagan at timailhan ba? Oh, nakita mga iyahan na. Wala na yung makailog pa na kanato. Timbre. Oh. Nga mga timbre, isa ka timailhan, nakita iya na sa Diyos. Bisan asa ta makitaan sa tao sa tibok kalibutan. Makitaan lang ang naong nato. Atong isig ka tao nga, bisa kinsa pa natawa na. Ilhan ka nga iya ka sa Diyos. Ano man? Naa naman kay timailhan. Naa kay timbre. Pinaagi si mong pagpamulong, pinaagi si mong paggawi, klaro ilan na ka, di na ka makuhaan sa tao makuno. Muna giingon na din sa Efeso 1:13 unsa ka pamaagi sa pagtimbre 1:13 og mao sab kini ang midangat kaniyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita naghatag kanyo kaluwasan pulong atong ang balita atong kaluwasan ni siya. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan na kamo. Iya na. Aga gipatikan. Kuan. Ato ipadayon. Timaan na kamo iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Dahil guntang yang maya. Amen. Muna. Unindot kayo. Tagaan tanya o kuan. Tagaan timailhan.
Ang saan niya kaluwasan. Ato agi na madawat, dili kita mapakyas. Dili gid mapakyas. Kay dili naman mabakwi na iyang gisaad ka nato. Once napatikan na ka, gitimbrihan na ka. Nga ang espiritu nga anaa kanimo iya man gina sa Ginoong Hesukristo. Muna diha kay naaman nato iya naman ta sa tong Ginoong Hesukristo ang kaluwasan naaman ka nato managgawi kita nga mga iyaha gayud nga matuod nga katawhan. Gawi ba? Magkinabuhi ba? Nadawat na nimong espiritu karon, nya mo surrender ka. Sayang kaayo. Dili na pwede. Padayunon ginato ang maong pagkinabuhi nga Dios nun. Muna giingon diya sa Kolosas, Galacia kapitulo 5 bersikulo 16, magawi kita. Galacia. Sige nga o kini akong isulti kanyo, pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi, o yaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya ang tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu. Lahi pagkasulti rin, dito sa usa, paggawi ka mo diha sa espiritu. Kaya tinguha sa espiritu, kasupak daw sa unod. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu. O ang mga tinguha sa espiritu, supak sa wala lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kini duha busa, dili kamo makabuhat sa buot, unta ninyo buhaton. Kung ang espiritu maoy nagbando kanyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Mao kana ang atong timaila, mao kana ang ngayan atong pagabuhaton sa atong kinabuhi karon nga maggawi kita o magkinabuhi kita diha sa espiritu sa pagkamatarong nga mao gayud ang pagpangalagad puno sa dakong gugma. Dili ginato pagkalimtan ang Ginoo sa tibok atong kinabuhi. Kay kung atong kalimtan na mahimong patay ang atong espiritu. Tinuod ba na mamatay atong espiritu? Oh, tinuod na. Pulong man na sa Ginoo atong madunggan. Nga sa matakbuhat na tugdautan, una sa tanahan, kung di ta mo simba nakasala tas Ginoo atong espiritu masubo. Pwede na nga mawad-an siya o paglao mo kinang tao wala espiritu patay yun. Mao nang daghan kay hinanali, mudangat ang kamatayon tungod kay ang ilang espiritu wala na diha kanila. Muna kung gusto kita mabuhi nga madagayaon, uban sa pangalagad sa Dios, alagaran ta diha kanunay, dayon ta siya sa walay pagkulang. Maunang gingon diya sa Kolosas 2:13. Sige gingon niya din Kolosas 2:13. Kani adto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala. Ito nang ibalaan. Once kali makasala ta ang espiritu nato, mawala na. Kanang espiritu nga gihatag sa Dios kanato. Kani adto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga audio busa, wala may sakop sa balaod. Apan karon gibanaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Ipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Ipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin ini. Giwagtang niya ang tanang. Pinaagi sa paglansang nini dito sa krus. Kadtong pagkalansang sa tong Ginoong Hesukristo dito sa krus. Dito ni balik ang espiritu nga matarong nga iyang gihatag kanato. Muna nga kita karon na natay espiritu sa tuan. Pero sa wala sa kiingon na. Mawala ni kanato kung magpakasala ta. Kung wala na ang espiritu sa kasing-kasing, mo ba nang ma-ospital ang tao? Basta kasing-kasing di na mapangsyon, buwi ba? Patay na ang tao nga ang kasing-kasing di na mapangsyon. Kay mao diha gapuyo ang espiritu sa Dios nga yang gihatag kanato. Bisan pag imong mata gaana pa kung kasing-kasing wala na pangsyon, wala na kay kapuslanan.
Wala nga, panikamutan na to, nga mapuno ta sa Espiritu sa Dios aron mabuhi ta kaayo diha kaniya, nga iya gayud nga matuod nga mga anak nga umalambit sa panulundon nga yagisaad kanato, nga mo ang kinabuhing walay katapusan. Usa sa katapusan akong ihatag di kaninyo nga magpabag-o kita diha sa Espiritu. Ang kasaypanan atong himuon nga tulit o matarong. Magpabag-o di ay. Kaya padayunan nato ang pagkinabuhi nga dautan. Apan ka na to, nakaligawas na ang pagkinabuhi dautan. Kaya wala may dautan na to nga moalagad sa Ginoo. Puro na ta, wala na isama ni Judas una nga mo himo pagdautan sa atong Ginoong Hesukristo kun dili kitang tanan iya na gayud karon. Usa gingon na din sa Episo katapusan, Episo 4 bersikulo 21, magpabag-o ta. Adita. Kung ugaling tinuod man na kamo, nakadungog mahitungod kaniya o gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran ana kang Hesus. O gikatudloan ta nga kamatuoran ana kang Hesus. Busa kasa ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pagpangibog. Magpabag-o kamo diha sa Espiritu sa inyong mga salaputan. Kay kini atong Espiritu mao ni mo guide din sa atong una-una. Di na ta mawala pa sa atong Ginoong Hesukristo. Ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mao lamang kana ang atong kuan. Mao lamang kana ang atong panikamutan gyud ayo. Panikamutan nato ayo. Dili ta magkinabuhi nga mabalaan ako kung dinhira ko sa akong kaugalingong pagtuo sa Dios, di na ako magpailalom so di na ako mosimba. Luwas lagi ko. Ayaw kini pag-ana. Kay kini atong nahisgutan ganya sa atong epistolya, kining simbahan bisan kitaray sa tawhanon nga pagtuo kitaray naghimo ani. Pero iyari sa Dios. Yaman ning mando. Natukod di siya pinaagi sa mando sa Dios. Kay kung kisa ko'y magtukod at simbahan, kung wala na mando sa Dios, kung wala na ipailalom sa Dios, kung dili ang tinuhuan nga gihatag sa Dios, kinusa bagod? Ako, magtukod ko akong kaugalingon, kung tinuhuan nga ako ala, ngalan-ngalan nga ako ang tinuhuan, dili ko sa may akong dangatan, anak, wala mo pasalik na kung anak kaluwasan, pero sumala dito sa tupan, epistolya ganina, mga tinukod ta sa Dios. Dili na ta ana makuno kay ngano man tinukod man ta atong nabasahan sa to epistolya ganina ato lang ni paano to epistolya 2:21 daygon ta siya diha sa simbahan og diha kang Kristo Hesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kanturan ay tris na ini tris dito kung nabasa 2:21 sukdon sa 20. Kamo nga mga tinupon ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis o mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang batos pamag-ang. Tinupon ta atong uluhan. Si Ginoong Hesukristo uluhan batos pamag-ang. Diya kaniya ang tibuok nga tinupon na usa og nagatubo ngadto sa pagka-templo. Una ni siya. Simbahan o templo sa Dios. Nga balaan diya sa Ginoo. Walay makalimbong ani, balaan diya sa Ginoo, nabalaan ni diya sa Ginoo. Mo kita mo anli dinhi, mabalaan pud ta kay balaan man ning simbahan. Kinsa maghimog daotan dinhi? Sinutan gyud sa Ginoo. Og na diha kanya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi. Ginabalay ta kini simbahan niya, templo. Kita nga mo anli dinhi ginabalay ta niya. Natapok ta aron mahimong puloy-anan sa Dios. Na diha. Og kini dili ako ang kaulingong pulong sa Dios kini aron mahimong ta puloy-anan sa pinaagi sa Espiritu.
pulianan sa Diyos pinaagi sa Espiritu. Dagan kayo salamat, kay gipuno ta sa Espiritu Diyos, gihimo ta niyang pulianan, busa, nahimo ta matarong, nahimo ta balaanon, og niana kita ang mudaog sa mga kaaway, o nga mawang yawa, busa, daegon ta sa tuturan, alagaran ta sa, padayon ta sa pagsimba.